Tutima olivo hena hibinit, heksemani inihni pakai hamupna, Jesus mait hibina puti. Dios tima ubat puni ninhi chun panya. Jesus abueniti atni puti. Pani peanit, jupit behnit, Pedro, Santiago, Juan dibut, Jesus at numa beheputi. Pani behnit, Cacua di amun atpina di buri hena huinit at hinga fi puti. Tubit hinga nit uni pakawa hamup. Pani na jebut kanhe ninhi panya. Pani peanit sibit jupit be, bak bu payu nyanit. Pa, mem ni ati hei beranika. Pani hamna, wem di mamunatut kabuhu. Ubuheti, wem mamuni kayuna, membupan mana ya kaca, mamun mabipnaka. Jesus Dios di atni puti. Pani upeanit, big pe kanit abuenit ipayapu, Jesus at fum beheputi. Pan afum huibi enecha, una icha puti. Maunit Simon, big ora bitte kanhe, manut pai kanit pe? Tuiha nit, jebdi Dios diubat kanap. Je jahat hena huyat ti jap yu atut hina. Tui cahi na jena, ha kan, kan, pan yehei buha kanit. Pan keti ni pea, fum behnit, afi ubati pahemunti, big jubu at fubu puti. Pani upea, big pe kanit painit pebu, a fub huibina cha, fub una icha puti. Tebi kip che hamacha, it fub uma puti. Jesus keti awakucha tikna, kandi thei hepaka puti. Tutima, fub ubu di behnihi, painit pebu, Jesus at fub huibina puti. Big pe kanila, nit painit pebu at fub huibina puti. Jeb pan he unit chudi jichap. Pan buhe tiga. Buteje nit wemdi tewe di hui naka ichahap. Iha buhu chube. Wemdi eni kaniti duwai ni ahui naka. Jesus keti atli puti. Pan Jesus ani chahe abueni hi Judas at huibina puti. Judas he dawa it huibina puti. Ibat nana ma kita dibut ipibu puti. Sacerdote wa imata Moises abutati di buenit fit huriwa di wow nit but ket di it wa puti. Jesus di teunit impepna i upehat pina nina. Jesus per ipehat pina hati Judas ahe behnit pina di nin pa atat ni heya na puti. Tu tim di num nit wa ni di ni tewep teunit ni kati ni behe afai kat pina nina. Pani na Jesus ma pepna hibinit Judas Jesus pe mathuibina puti. Maham boeni Ni nit Jesus puti di atnomu puti. Pan Judas a ubucha enit Jesus di tewe di haunit kandi itewe puti. Ubuheti pe bitnyo ni Jesus a bueni bu ibat nadi fatwai utnit sacerdote wa ima di tewe ni munichu di atuk pujo puti. Kandi tewe di huibiniti nin pa Jesus atni puti. Namni tewat pa ibat na ma kit na di but nit wemdi tewe di nyihu nit pe. Jawab mumat pa dioi mebu nyihe wahamu cayuna wemdi nyiteu kapte. Ubuheti Dios nawati nau japani atakati pa he bu wemdi ajapana. Pani na Jesus di teunit it ubehe puti. Pani teu ubehe cha enna niat abuenit kandi item fai behe puti. Obuheti wembu hap be ni unihi win ya hap dibu chu hi he mik bainit Jesus may behatut tima wanyen pe napi. Pan wanyen pe na cha enit Jesus ti teunit bu wemdi but itewib jehi. Obuheti pan itewe cha yuna kanchu di kara yubunit jegevi kanihe wanya fai behepi. Pani Jesus ti ubehnit sacerdote wa imai mena it ubwat beheputi. Ai bu hamni mikwa katuli bu kanhe bita sacerdote wa imata fit huriwa di wawnit Moises abutati di boenit but huibinit Jesus di nau jakatut nihna ket niatit mikwa kaputi. Obuheti Pedro bu Jesus di jupe at yun pe naputi. Pani yun pe nit
sacerdote wa imai me waya thuru buhe at wat hibina puti. Pani wat hibinit Pedro tekut peh di me di wap nit big di at me ciri puti. Sacerdote wa imata niat bita mata big di wak hibinit Jesus jehet chanabe nihnit di bit na icha puti. Jesus di pe mawina chene wa big jubu nau niti bit na iti cha puti. Obuheti it bit hika puti. Dawa ni janit makamik it nawa puti. Bikin anyanit nit pa itni ye na puti. Nin pani chahi hojupe. Nin diwi mereka kwai chahni di waje habera bibnaka. Big pe kani je hap tutima hap mereka kwai chah kana medi wajah bibnaka anihipe. Obuheti pani na yuna makamik itni puti. Sacerdote wa ima kakwa katinya yanit. Tepan itiga ketima hei hepakan. Dere tibe majecha memdi pan ini nau yakacha. Obuheti Jesus bu at hepa hukaputi. Pana hepa kati ena sacerdote wa ima Mem Dios amwaninit Dios winwaini amunit Jesus ti at fub ni puti. pan marihat jibub titiga. Wem niat kakwa ơn thanye cha web ni ahiye babu buwa man chut nit mawut tu cha yen bipnaka. Ma tuli nahi mafum taihu cha but yen bipnaka. Jesus at ni hepa puti. Pana ni cha huinit sacerdote wa ima puri at I puti. Ai hat hutna ai hi bu jege chudi at jewaya puti. Pani jewai nit Depan itiga bitan nau nit pinahitapin. Wem ka Dios mo Jesus se anicha jeb niat ni hui nambe. Jeb bu depan tiga kandi ini hera hui. ahe hamniti at ni puti. Kandi pe mau yuat kana. Ket niat it ni puti. Pani nit bikin a Jesus ti kuiha vi puti. Kuiha nit tip nem seu puk nit Dios mo humna. Manawa de tibe mendi mau. it nit na puti. Tutima dioi modi wapni solda wadi imuacha ket put Jesus it punya puti. Pani chat puni waya thuru ditna Pedro amme churucha sacerdote wa ima di tewani mit hoibina puti. Hoibinit Pedro tukuti amme churucha enit Membut Jesus Nazaret tu cimambu hepe nini kanit. mitni ubhuyo puti. I hepe nini kanka kan manini Jesus di wahai kanka ten pa ni tiga macha Pedro atni je hepa puti. Pani nite tukut peh di chut nihi behnit heknat feibe nyo puti. Pan kan bua nyo cha tewani Pedro di mit fu mene puti. Pani enit mi pep enyo niti nin pa mit fu nihi puti. Nin neme Jesus sepe nika. ni kanka wem a hepe nini kanka Pedro at fu ni je na puti. Tutima bita kanhi enyo nit fu Ahe pe ni ka mem. Kan ni pe ni Galilea bak di umi ka. Membet Galilea bak di bu mahum naka. pani na membut ahe pe ni naka Pedro di it nihi puti. wem je nini kanka te yubub di yep di wanau naka yini ni neme di wahai kanka pan yubub di wanau ka Dios wem di ape jahana Pedro at fu ni je na puti. Pana niat te mahbayat fu bebe puti. Pan afu bebe cha huinit Mehbai chenehi aewat pinahati. Kanti wahai kanka mem big pe kanila manih bipnaka. Jesus ani hati di Pedro at nani na puti. Pani nani nit Pedro budi at hanya puti.